Amen. Amén. Amen. We were addressing a question Wir haben eine Hemos Frage sido direccionados por una behandelt pregunta about the sealing of the priests, sobre el die sellamiento Versiegelung der de los Priester geht. sacerdotes. and we began by looking at the line that Ellen White gives us from the time of the end to the second advent. Und Y wir hemos haben comenzado angefangen, viendo uns por die la Linie línea que Elena White anzuschauen, nos da Ellen White del gibt tiempo von del Zeit des fin a la Endes segunda bis zum venida. zweiten Kommen. And we saw how these 5 waymarks can be given different symbols. Und wir haben Y gesehen, vimos wie cómo diese estos 5 5 Wegmarken hitos nos unterschiedliche pueden Symbole dar gegeben werden diferentes können. símbolos. The bottom one we have some dates, El primero, Auf der algunos unteren nos Linie van a haben wir dar ein paar Daten. algunas and datas, we have fechas, phrases that are either an abbreviation of a biblical term or they're not even found in y algunas the nos Bible. van a dar algunas frases o The last abreviaciones, three, términos Are que either no a se different encuentran way en of la expressing Biblia what's y in the otros Bible, que or tal vez those sí. phrases are not even in the Also Bible. bei den letzten Y 3 algunas haben wir frases einen están en la Ausdruck, Biblia, der quiere decir, entweder eine y otras Zusammenfassung no dessen ist, was man in necesariamente der están en la Bibel Biblia. findet, oder man findet ihn gar nicht in der Bibel. Like the phrase Sunday law is not in the Bible. Zum Como por Beispiel ejemplo der la Ausdruck frase Sonntagsgesetz ley ist dominical nicht no in der está en la Bibel Biblia. vorhanden. I'm not sure that the second advent is explicitly stated that way. Und ich Yo weiß no auch sé, nicht, no estoy ob seguro die si la Wiederkunft oder expresión das segunda zweite venida Kommen está so así específicamente explizit mencionada. in der Bibel ausgedrückt wird. This top row Esta Diese línea de obere encima Reihe hier are Bible phrases. sind son biblische frases Ausdrücke. We can bíblicas put a verse to them. y podemos poner un verso sobre ellos. Einen Bibelvers anhängen. Time of the end, cleansing the sanctuary, mark of the beast, Michael stands up, the Son of Man in the clouds of heaven. Zeit des Tiempo Endes, del fin, Reinigung, limpieza del Scheidung, la primera limpieza del templo, marca de la bestia, Micael se levanta y el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Sister? Bible verse. Ein Verso Bibelvers bíblico. dafür. 11:40. Bible Daniel verse. 11:40, Daniel 8, Daniel 8. 13:14. Daniel 8, versículo 13-14. Revelation 14, 8. Apocalipsis 14:9. Look at number 8. 8. You, Verse 9. my, You meant my, 9. my Yes, English, you meant 9. That's why I knew. Also Offenbarung 14, Vers 9 war, was sie gemeint hat. Michael standing up. Daniel 12:1. Daniel, Daniel 12, Vers 1. 12:1. Son of Man in the clouds of heaven. Und El dann Hijo noch del das Hombre en Englische las in den nubes. Wolken des Himmels. Matthew 24, verse 30. Mateos, 24, Vers 30. Excellent. 24, verso These are 30. not the only verses Excelente. that talk about them, but they're the ones that we chose. Das No sind son nicht los die únicos einzigen Verse, die versos, darüber pero sprechen, son los aber das que sind ahora diese, hemos die wir escogido. ausgesucht haben. This one, Dieses, Este, we could have gone to Revelation für dieses Nosotros hätten wir auch podemos zu ir a Offenbarung gehen Apocalipsis. können, if we wanted to. y si wenn tú wir das quieres. wenn wir das wollen würden. Anybody know the chapter and verse? Kennt jemand ¿Alguien das sabe el Kapitel und capítulo y Vers el von Offenbarung? versículo? There's actually a couple we could have gone to. Da gibt es einige. En realidad hay un par de ellos. So we could have gone to Revelation chapter 1, verse 7. Offenbarung Entonces 1, podemos Vers ir 7 de wäre einer. Apocalipsis capítulo 1, verso Ok, 7, 1. Ese es uno de ellos. ¿Están de acuerdo? Yes? Okay, Sí. so we did that, Das haben wir Nosotros gemacht. hicimos eso. and I wanted to explain something. Und dann Y wollte ich lo noch que yo etwas quiero es erklären. explicar una cosa. We've got two options. Wir Tenemos haben dos zwei opciones. Varianten, zwei Möglichkeiten. We can either create a brand new language for ourselves, Wir können Nosotros entweder eine podemos nagelneue crear un nuevo Sprache für uns lenguaje selbst para nosotros, entwickeln, or we use the same language that, I'll say, Ellen White gives us. und ich sage, o podemos oder usar el wir mismo können die lenguaje. gleiche Voy a decir Sprache que nutzen. Elena White Ich nos sage da. jetzt, wie Ellen White sie nutzte. But if we use Ellen White's language, Aber Pero wenn wir si die tú Sprache von usas Ellen el White lenguaje de nutzen, Elena White, when we say a symbol, wenn wir cuando nosotros veamos el sagen, símbolo, Sunday law, ley Sonntagsgesetz, dominical, what we have to do was lo wir que nosotros tun müssen, tenemos que hacer say es Sunday law. dann müssen es wir Sonntagsgesetz ley sagen. dominical, entre This comillas. Das bedeutet, Y eso significa
that. Not quite. Es bedeutet nicht, dass wir es nicht glauben. Not even quite that. Und auch nicht, dass es nicht wahr ist. How did we express it before? Not really. So we'll go with not really. Also Nosotros gehen vamos a wir- ver wir que no halten wir fest, realmente, nicht wirklich. no So en, it's a Sunday law, no en but not realidad. really. Es Es ein la ley Sonntagsgesetz, dominical, aber pero nicht no en wirklich. realidad. If we went to this one, Wenn wir zu Y si diesem nosotros gehen, vamos a the verse we este, had, el verso que Vers, den wir tenemos, hier hatten, 14:9, ist Offenbarung 14,9. 14:9 de Apocalipsis, Wir hätten tun können, nosotros no podríamos. 11:41. wir hätten auch También podemos Dan- llamarlo Daniel Welcher 11:41, denn hier? Daniel, Wir hätten auch Daniel 11,41 sagen können. because that was 11:40. porque Hier haben este wir era Daniel Daniel 14. 11:40. So we would say Entonces lo que vamos a this is decir not really 11:41. Somit es würden que wir sagen, no das es ist nicht realmente wirklich Daniel 11,41. 11:41. And what I'm referring to Auf was Y ich a lo que beziehe, se está is refiriendo this es little history here that's boxed off. ist es diese esta kleine historia que Box, está die hier aquí en hingemalt este ist, diese periodo. Zeitperiode. We stopped that study there. Nosotros An diesem paramos de Punkt haben estudiar wir das ahí. Studium oder unterbrochen And then I said, und Y dann, entonces ahora yo because we're digo, dealing with this little history in this box, porque dann estamos habe ich gesagt, lidiando weil con wir esta uns mit historia en dieser esta caja, Geschichte in dieser kleinen Box befassen, I just want to talk about something, möchte yo solo ich quiero über etwas hablar de sprechen. algo. and I don't want to develop the idea, but I want to put it into the public domain. Und ich Yo no möchte voy a jetzt desarrollar esa idea, diese pero Thematik quiero nicht ponerlo en un weiterentwickeln, dominio aber ich möchte público. sie dennoch erwähnen. This is a study that Brother Arian's been at least thinking about for 4 years now. Das ist Este es ein un Studium, estudio que el was hermano Arian Ayan ha seit estado 4 pensando Jahren in al seinem más o Kopf menos hat. unos And 4 it's años ya atrás. dealing with the old and new covenant. Und es Y handelt él sich está bei diesem lidiando con el Punkt antiguo das y alte viejo und den pacto. alten oder neuen Bund. We ended our discussion with the old and new covenant. Wir haben Nosotros auch terminamos unsere la letzte discusión con el Diskussion mit dem pacto alten und neuen antiguo, Bund geendet. But we began that little study Aber dieses pero kleine Studium comenzamos haben nuestro wir estudio by going to this little bit of history damit para ir a begonnen, esta indem wir zu pequeña diesem historia. zu dieser kleinen Zeitspanne gegangen sind. this little bit of history. I didn't label it. Ich habe diese noch nicht Entonces definiert. es una pequeña This is historia, the así que lo vamos a Das ist ponerlo ein Priester. en It's the capas. history of the priest. Y vamos a decir que es la historia de los Then sacerdotes. what we did, Was wir dann Entonces lo getan que haben, hicimos took the line of Christ fue dann haben tomar wir la die línea de Linie von Cristo Jesus genommen and we superimposed it, und y haben la sie superpusimos darüber sobre gelegt. ella. not on the line of the priests, No sobre la Nicht línea de auf los die Linie der sacerdotes. but Priester, on, I say this bigger line, sondern Voy ich a sage decir jetzt en die esta größere gran Linie. línea, but that's a simplification. Aber das ist hier pero eine esto es una Vereinfachung. simplificación. And what we found Was Entonces wir lo que jetzt, encontramos festgestellt haben, was that 2019, ist, Era dass que 2019 2019, November, im noviembre, November, was the cross era la wir das cruz, Kreuz markieren. in the line of Christ. en la Der línea de Linie Cristo. Von, Christus. And when you begin to explore that study, Wenn Y man cuando nun dieses, comenzamos a Studium explorar weiter este untersucht, estudio, it brings you to a Bible verse. dann kommt man nos zu trae einem a un Bibelvers. verso bíblico. Brother Carl, what's the Bible verse? Karl, ¿Cuál was es war el der verso Bibelvers? bíblico? Chapter 2, Das war Kolosser 2, Vers 14. Give it all in the microphone. It's the whole reference. Colossians chapter 2, verse 14. Kolosser 2, Colosenses Vers 14. capítulo 2, verso So when we looked at 14. Als wir Bien, uns das lo angeschaut que haben, cuando It miramos says that there esto, was something that was nailed to the cross. da dice haben que wir hay etwas algo entdeckt, que va a was an ser das Kreuz clavado en la genagelt cruz. wurde. The thing that was nailed Y la Das, was cosa ans que va a Kreuz ser genagelt clavada wurde, was doing us harm. hat uns nos estaba geschadet. haciendo daño. It had become. Es Y ha wurde, llegado a What did ser... it become, Brother John? ¿Qué es lo que Brother llegó a Jim? ser, hermano zu Jimmy? was wurde es denn? A burden. Become a burden. Es wurde Llegó für a uns eine ser Last. a We read quemar, another Bible verse. Und dann haben wir noch a einen quemarnos a anderen Bibelvers nosotros. gelesen. Which Bible Y verse was fuimos that? a otro verso Welcher bíblico Bibelvers war das, que Bruder? era Galater 3,13. Galatians 3:13. Gálatas Galatians 3:13. 3:13. That information, that
document had become a curse, a burden. Esa información, ese documento llegó a quemarnos o Things a that are troublesome to you. llegó a ser una maldición. Las cosas llegan, parece estar en problemas ahora. Beunruhigen, danke. You put them on a cross. Du, Entonces nagelst lo sie que an ein hacen es Kreuz. ponerlo sobre la They cruz. become, in some shape or form, they are hurting you or damaging you. Porque en cierta manera eso llega a ser dañino, a herirte. This was written in the book of Deuteronomy. Und das Eso lesen wir im es lo que se lee en el libro de Deuteronomy Deuteronomio. 21, 22, 23. 5. Mose Deuteronomio 21, 21, versos 22 y 23. Remember the verses 22, 23. Recuerden, el versículo es 22 y 23. That's how it's translated. So, it says a tree there Dort Entonces heißt es, vemos que hay un árbol ahí. ein Unit tree. in the original. Okay, En heißt el es ein original. Baum, It says you're hung from the tree. You're actually hung by your neck. denn, Él dice que es tú vas a heißt ser dort, colgado de ese dass du an árbol, einem que Baum si eres colgado de ese árbol, serás colgado del Romans cuello, did hang you by trees. Und die ahorcado, Römer que haben sich sí, jetzt aber nicht que an los einen romanos Baum lo aufgehängt. tendían a hacer colgarlos de la Sie cruz. haben nicht an ein Kreuz Eso simboliza como ser clavarlos en la Says they're the cruz. same thing. Und Paulus Pablo sagt, dass dice sie la das misma Gleiche cosa. sind. So we make that point. Solo quería hacer Wir haben ese jetzt diesen punto. Punkt erledigt. He says there are things in Moses' writings which have now become a curse to God's people. Él dice que hay una cosa en los escritos de Moisés que llega a ser una maldición entre el pueblo de Dios, Genagelt sind, weil sie ein Fluch für o das para el Volk pueblo de sind. Dios. They had to be done away with. Sie Ellos mussten, tienen que weggeschafft werden. sacarlo. So that's the original story. Esa Das es la die historia ursprüngliche original. Geschichte. We bring it into the line of the 144,000. Bringen wir das Fuimos nun in die traídos Linie a la der línea de los 144.000. And it 144.000 impacts the priests Und y dort hat eso es eine impacta a los Auswirkung auf die sacerdotes. Priester. because in 2019 marks the cross. Denn Porque en 2019 2019 markiert se das marca Kreuz. la cruz Therefore, at the cross, Und y deshalb por lo tanto haben wir am después de la Kreuz cruz something had to be nailed to that tree. etwas, das an das algo Kreuz necesita genagelt ser werden muss, clavado en ese Something árbol became a curse. weil porque etwas algo ein llegó a Fluch ser wurde. una maldición. What was that? ¿Y qué Was era war eso? das? It was the same thing that was nailed originally. Es war das Era una Gleiche, cosa was que ursprünglich era zum Kreuz clavado genagelt como el wurde. original. Then we discussed the relationship between Moses and the law. Dann haben wir Luego die comenzamos a Beziehung discutir zwischen la Mose und relación dem entre Gesetz erörtert. Moisés y la The ley. Ten Commandments Estos son los 10 mandamientos. and Moses' books are an explanation Und Y Moses el libro de Moisés era una explicación of the Ten Commandments. von de los den 10 mandamientos. Ellen White serves the same purpose. Ellen Elena White White dient nun tiene dem el mismo gleichen- propósito. hat den gleichen Sinn und Zweck. So we go through a scattering or a wilderness period. Und jetzt Entonces gehen wir nosotros durch eine vamos a una Periode dispersión der o a un periodo del Zerstreuung desierto. oder Wüstenerfahrung. When you come to the gathering, Und wenn Cuando du dann llegamos zur a la Versammlung reunión, the line of Christ, kommst, in der Linie Jesu, en la línea de Cristo, then some things al periodo de that were in reunión, the past have to be put away. dann hay müssen algo einige que, está, Dinge, die, que viene del pasado que tiene que ser müssen puesto einige de Dinge un der lado, Vergangenheit ser retirado. beiseite geschafft werden. When you come to the gathering of the 144,000, Cuando llegamos al periodo de reunión de los some 144.000, things in the past, Dann sind Algo en manche el Dinge pasado, in der Vergangenheit, in the scattering period, in der en el Zeit der periodo de Zerstreuung, la for dispersión, 126 years, in den en los 126 Jahren, 1260 años, from which date to which date? ¿de qué año was sind hier a qué año? der Anfang und Endpunkt? Sister Sue Ellen? Suellen, Could you repeat the question? Sure. kannst du die Frage nochmal wiederholen? We're in a gathering now. Estamos Jetzt en el befinden wir uns periodo in de einer Sammlungszeit. reunión ahora. G for gathering. G für Sammlung. Sometime in this G de gathering, reunión. Irgendwann in dieser Sammlung something's going to be nailed to the cross. wird Para cuando irgendetwas llegues a ese an das periodo, Kreuz algo tiene que ser geheftet, clavado en la genagelt. cruz. Before that, Antes de eso, this thing that was nailed to the cross was useful. War das, was jetzt ans esta Kreuz cosa que genagelt tiene que wird, ser clavada ahora en la cruz, antes era in útil der- en el periodo de la dispersión. Zerstreuung, hier das S. For us, Para nosotros, 144,000, Die los 144.000. 144.000, the scattering period este begins periodo de when dispersión Fängt comenzó diese Zeit der cuando y Zerstreuung terminó wann an, cuándo. wann hört sie auf? Les voy a dar una pista. Ich gebe dir hier die Zeitperiode. 126 years. 126 años. 20 Jahre. I know you know the answer, but
Ich weiß, dass Yo sé que usted sabe la respuesta, pero a veces se pone un poco Did it presionante. end in 2013? hat es 2014 geendet? Nein, Before es war 2014? vorher. Well, how about, did it end in 1989? Termina en 1989. Gewesen sein. And did it, was it, 18? Comienza en 1863. Und dann beginnt es 1863. So, this is a scattering. Este es el, Das hier dis- ist die la Zerstreuung dispersión des del adventismo. Brother Wolfgang. Wolfgang? When did the ¿Cuándo problem es que el begin? problema Wann fing comenzó? das Problem hier an? En 1850. 1850. 1850. En 1850, 1850 What church did we become? ¿qué iglesia llegó a ser, sind wir hermano zu welcher Jonathan? Gemeinde geworden? Laodicea. Another church we became. Otra, We became Laodicea in nosotros 1850. llegamos a ser la Odisea en 1850, sí, pero estoy buscando otra iglesia. No, a name. Like Quiero un Laodicea. nombre así como la Odisea. ¿Qué iglesia llegó a ser? Sardes. ¿Sardis? No. A good church or a bad church? Tell me. Did we do anything good in ¿Usted piensa que 1850? No. pudo haber sido buena en 1850? No. So I want you to name Entonces both quiero churches. saber Ich los möchte, dass dos du mir nombres de beide ambas Namen iglesias. der Gemeinden nennst. From 1863 to 1989. De 1863 a Church 1989. militant. I want a name, not Quiero el Alan White. término And de Laodicea Apocalipsis and, 2 y Sardis. 3. A church name. So you don't want to have SDA church. You don't want to have Revelation Laodicea. 2. Estoy buscando la expresión de One of those seven names. Apocalipsis 2 y 3, esos nombres. Thyatira. Tiatira Also die Gemeinde Thyatira. y esta, This one. Die da davor ist Pérgamo. Pergamus. What is ¿cuál es la Pergamos experiencia de experience Pérgamo? Was ist die Erfahrung von Pergamus? Kompromiss. Compromiso with? con el mundo. Also die Erfahrung von Pergamus sind Kompromisse mit der Welt. 1850 1850 We become llegaron a ser Laodicean. sind laodiceanos. wir zu Laodicea Y geworden. la Odisea Und die laodiceanische Gemeinde is the experience es of la worldliness. experiencia ist die de Erfahrung la mundanalidad. von der Welt. Or Ellen White Elena would White call lo it. llama. Ellen White würde sagen, Wolfgang, Ellen ¿Cómo White? llama Elena White? wie würde es Ellen White ausdrücken? Not worldliness, No, something else. mundanalidad, le Nicht llama algo Weltlichkeit, más. sondern Spiritual. No, Primeros rewriting escritos, frühe Schriften. 269, creo. Creo que estoy errado. Early writings 267. Primeros escritos 270. 67. Ich weiß es nicht. Ellen White, early writings 267. You can't find it? Okay. Also ich habe es hier nicht auf dem Computer. Anyone found it? Besides Hat es jemand gefunden? chapter title. ¿Alguien encontró? Es el capítulo del título. Covetousness. Codicia. Also die, Habsucht ist die Überschrift des entsprechenden Kapitels. Covetousness means desiring what other humans have. Codicia significa desear lo que otras personas tienen. Etwas zu haben, was andere Menschen haben. So if we had desired what God has in Si heaven, nosotros deseamos Hätten lo wir que Dios danach- tiene en hätten el wir den cielo, Wunsch gehabt, das zu haben, was Gott im Himmel hat, would have been good. eso va a ser wäre bueno. das gut gewesen. Paul would call that Pablo Paulus llamaría nennt das eso. godly jealousy. Es el celo de la piedad. So we should be jealous of the angels. Y nosotros Wir podemos sollten estar somit celosos de los eifersüchtig ángeles. gegenüber den Engeln sein. We're allowed to be jealous of that. Somos permitidos Das ist tener uns celo de gestattet, eso, in dieser ¿verdad? Form eifersüchtig zu sein, nicht To be wahr? jealous of the better land, as Ellen White might Tenemos say. celos de la buena bessere tierra, Land, wie dice Ellen Elena White White. es ausdrücken würde. But we become Pero jealous nosotros llegamos a ser celosos of our de neighbors, nuestros vecinos, Eifersüchtig nuestros gegenüber prójimos, unseren Nachbarn geworden. their house, their de cars, su their casa, land. de sus Ihr autos, Auto, de su ihr tierra. Haus, ihr Grundstück.
covetousness, Eso es codicia. Habsucht. Laodicea, La Odisea. Habsucht für Laodicea. compromise, Es sind Nosotros nos Kompromisse, comprometemos Kompromisse mit der Welt. to become y Pergamon. llegamos a ser Somit sind wir Pérgamo. zu Pergamos geworden. So Ellen White Entonces, Elena White, is going to be good for this scattering ella va a period. ser muy Ellen buena White y ist útil nun para für ese diese periodo de dispersión. Zerstreuungszeit wichtig oder vonnöten. Her writing Sus Ihre escritos Schriften will keep the church stable. van a mantener la iglesia estable. Die Gemeinde auf Kurs halten. Those things that kept the church stable in that period of time Estas cosas Diese que Dinge, die mantienen die a la iglesia Gemeinde estable en stabil ese hielten periodo oder de tiempo auf dem Kurs hielten, were a blessing. serán una waren ein bendición. Segen. But when we come into the Pero gathering, cuando Aber llegamos wenn al wir zu periodo der de reunión, Sammlungszeit kommen, those rules and esas regulations reglas y Ja. that were a regulaciones blessing da que werden eran una diese bendición, Regeln und Regularien, die ein Segen waren, they now become a curse. ahora Sie ellos werden llegan a ser una zu einem maldición. Brother Arian gave one El example, hermano Ayan dio Ayan un gab ein buen ejemplo, Beispiel dafür. which was what? el cual era que Was war das? Church Organization. Organization. organización. Es ging um die Gemeindeorganisierung, die Struktur. Let's think of somebody. Déjenme Lasst pensar uns en mal an alguien. jemanden denken. Who's the ¿Quién person? es la persona? Wen denken wir jetzt? Nicodemus, of course. Nicodemos, por Natürlich Nikodemus, supuesto. nicht wahr? Nicodemus in the church is where? Nicodemos en la Wo ist iglesia es Nikodemus denn in der Gemeinde? ¿dónde? ¿Está dónde? General conference. Está en la Er conferencia befindet sich in der general. Generalkonferenz. Nicodemus in the movement is where? Nicodemos en el Nicodemos movimiento en la es ¿dónde? He's not outside, he's in. No está Er ist afuera, nicht está außerhalb, adentro. sondern er befindet sich in der He Bewegung. joined the movement. Se une al Er tritt movimiento. dabei. He's not even the deacon. No Er es ist noch nicht ahora mal ein ni un Diakon. diácono. He's not even allowed to clean the tables. No, ni siquiera Ihm iba a wird limpiar nicht las, gestattet, dass er las die Tische mesas. reinigen darf. He's lower than that. Es algo, Steht im Rang, vom separado. Rang noch darunter. He's a nobody. no es nadie. So, Entonces, in our en history, nuestra historia, Unserer Geschichte. when elders come into our cuando movement, los ancianos wenn vienen a Älteste nuestro sich unserer movimiento, Bewegung anschließen, conference elders, la also Älteste conferencia aus de der los ancianos, Konferenzstruktur, or a conference pastor, la conferencia de oder los ein pastores, Prediger von der Gemeindestruktur, what should we call them? ¿cómo wie deberíamos sollten wir sie llamarlos? nennen? Brother. Wir Hermanos. sollten ihn Bruder nennen, We should not be calling them No elder. deberíamos sollten ihn llamarlo nicht als einen ancianos. Ältesten bezeichnen. That title is not befitting to them Ese título no, no encaja bien en ellos, a unless menos Es sei denn, they were ordained in the que movement. ellos sean es sei denn, ordenados sie en el wurden movimiento. in dieser Bewegung ordiniert. Until that moment, Hasta ese Bis zu momento, diesem Moment they should stop people from calling them elder. ellos bis zu diesem Moment separaron sollten sie de Leute llamar a davon esa persona abhalten, sie einen anciano Ältesten zu nennen. They should stop taking that glory to y themselves empezaron Sie a sollten quitarle la aufhören, gloria de diese sí mismos, Ehre für sich de ellos selbst in mismos. Anspruch zu nehmen. because their eldership, Porque el Ihr, ancianato, them there being an elder, that title in the el conference, hecho de ihr ser un Ältestenamt, das anciano, sie aus ese der título de la Gemeindestruktur conferencia, haben, has now become a curse llegó a ser wird una nun zu maldición einem Fluch to them and the para movement. ellos für y sie para el und movimiento. für die Bewegung. That's one example that was Ese es given. un Das war ejemplo ein que les Beispiel, voy a das dar. hier erwähnt wurde. Any questions? ¿Alguna pregunta sobre Eine eso, Frage dazu? That de study. este estudio? Zu diesem Studium? The question was La asked, pregunta que Frage, hago, die gestellt wurde. are the health laws nailed to the cross? eso Werden denn nos die, ayuda para saber qué se clava en la cruz. Gesundheitsgesetze an das Kreuz genagelt? From Ellen White's writing. De los Von den escritos de Schriften Elena von White. Ellen White. We know the answer to that. Nosotros sabemos Okay, la Antwort respuesta de dafür. eso. So if you go to the history of Porque Christ, si vamos a la Gehen wir historia wieder de Cristo, in die Linie Jesu. when Moses, his writings are nailed to the cuando cross, los Die, escritos de als die Moisés Schriften fueron von Mose clavados an en das la Kreuz cruz, genagelt wurden, Brother hermano Aaron, Allen, can you respond to the rest ¿podemos responder al kannst resto du de eso? das weiter ausführen? with respect to the health Con respecto Hinsicht a auf die la Gesundheit. You mean for Moses, de Moisés, for Christ's history? de la historia de Cristo, you mean the meeting they had in Jerusalem with the apostles? la Meinst du das reunión Konzil que zu tienen Jerusalem? los apóstoles en Jerusalén. Not even just the details, just the principle. No solamente No, nicht die necesitamos los Details, detalles, aber nur das necesitamos el Prinzip. principio. Nee. Anyone else? ¿Alguien más? Brother Wolfgang? Wolfgang?
Yeah, they spoke about unclean and clean. Ellos están hablando de limpios y de puros e impuros. von reinen und unreinen Speisen geredet. And they said at the council what? Y ellos se Was haben sientan sie en am- el, am con, Konzil en el beschlossen? consejo para hacer qué. Unclean is unclean and clean is clean. Unrein Para bleibt unrein und Ver rein quién bleibt es rein. limpio y quién es Basically. limpio. Grundlegend gesagt, The Gentiles have to follow the same rules as the Jews. Básicamente die los Heiden müssen den gentiles gleichen tienen que Regeln wie seguir las die- mismas wie reglas die, que los von den judíos. Juden befolgen. Who was the person that spoke? ¿Quién es la persona que está Wer hablando? hat da geredet? What was his ¿Cuál name? es su nombre? Es war nicht Paulus. Kathy? Es war auch nicht Petrus. No. Jakobus, James. Good. Jay. Es Santiago. Jakobus. So James is the one that stands up and sets everything straight. Santiago es el que se va a Jakobus ist sentar y derjenige, va a der decir aufsteht und esas cosas. alles vollrichtet. So the dietary regulations remain intact. Las Er regulaciones sagt, de dass la die muerte Regelungen tienen que für die haber sido Ernährung clavadas. aufrechterhalten bleiben. Therefore, they remain intact in our history. Y eso es lo que ahora también va a ser clavado en nuestra historia. Unless there are any more questions on O no this, se nos recuerda nuestra Wenn es da historia. nicht noch weitere Fragen gibt, A menos que haya una pregunta sobre esto. 50, we are turning to a Laodicean state. yes. But there's a T in 1850. du hast gesagt, dass 1850 wir zu Laodicea werden, aber du hast hier ein P markiert. Wie passt das? Brother Jonathan, can you explain? Hermano Jonathan, ¿puede explicar esto? I try. How we became Laodicea or how we became Pergamos? We state as a fact we become Laodicea in 1850. Nosotros We'll just say that's a establecimos fact. que Also llegamos a es ist ser ein la Fakt, dass wir Odisea 1850 zu en Laodicea, 1850. wurden. The question is why did I put P? La, Die re- Frage ist jetzt, la warum pregunta es wir ¿por qué hier ein nosotros hemos P puesto markieren? Pérgamo? I think because. Give me a second. It has to do with the compromise of Pergamus, and I think the compromise was that they should have, with the example of the 2520 in Hiram Edson, they should have studied further, but somehow Edson stopped his articles, and so they couldn't see 1863 anymore, and that was because of compromising with worldly things. Okay. So we know Nosotros Wir sabemos wissen, if you go to the 7 churches of que si Revelation, vamos a las dass 7 die iglesias de sieben, Apocalipsis, Gemeinden aus der Offenbarung gehen, from 538 to 1798, de von 538 a 798 720, our church enters into 9. the experience of Thyatira. la iglesia ha entrado en una experiencia de Tiatira. Erfahrung von Thyatira eingegangen ist. The leadership of the church, La lideranza de la Leitung der iglesia, Gemeinde, the angel of Thyatira, el ángel de Engel von Tiatira, Thyatira allows Jezebel permite a erlaubt Jezabel Jezebel, to teach us and seduce us. de uns enseñarnos lehren y und uns zu seducirnos. unterdrücken. Jezebel is the papacy. Jezabel es el Jezebel ist papado. das Papsttum. So the experience of Thyatira La experiencia de Erfahrung von Tiatira Thyatira is the experience of going into captivity ist to the es papacy. la experiencia de ir en cautividad hacia el papado. That was 1260. Eso era Das war 1260. In the 1260. history of the remnant, En la historia del Der remanente, übrigen the remnant begins after el 1798. remanente comienza después de 1798. We understand that the symbol of the remnant is what? Nosotros entendemos que el símbolo del remanente es que Was ist? Remnant remanente Übrigen is symbolized by what? es simbolizado Übrigen werden porque durch was symbolisiert? Sister Tamina. hermana Tamina, 10. Durch ein Zehntel. Brother Jonathan. por el Bible. número 10. Amos. Somewhere in this minor prophets. Yeah, there is one. Not minor prophets. It's Zechariah. Major, since it's major prophet, Zechariah is a minor prophet.
Not a minor prophet, it's a major prophet. No es un profeta mayor, es un profeta menor. So we'll go to Revelation 11:13. Entonces vamos a Apocalipsis Offenbarung 11, Vers 11:13 And Brother Roland. y Isaiah Isaiah 6:13. 6:13. Sí. Isaías 6:13. So you can go to both verses and it tells you about the tent and it's a symbol of what's left over or the Podemos ir a Also, ambos kannst beiden versos y Versen te va a hingehen. mostrar el Dort liest man símbolo von del einem Zehntel. remanente. Das ist ein Symbol für das, was übrig bleibt. So we say 1260 Wir sagen Entonces hier vemos 1260, for the woman. 1260 por la mujer. Revelation das, chapter das finden Apocalipsis wir in Offenbarung, capítulo chapter 12. 12. Kapitel 12. That's for the woman. Eso es Das, para la die mujer. 1260 sind für die Frau. When you go to the remnant of her seed, Cuando vamos del remanente de su you go to simiente, 126. nosotros tenemos 126, perdón. Ein Zehntel. Is that okay, Brother Wolfgang? Ist das in Ordnung, Wolfgang? That logic? ¿Está de acuerdo con la lógica, hermano Wolfgang? Ich habe es nicht wirklich verstanden. 1260. 1260 para la Die mujer. 1260 sind für die Frau. When you talk about the remnant, Revelation 12:17, Cuando hablamos del remanente en Apocalipsis 12, you can have two Bible 17, verses Dann können wir tenemos zwei dos versos Bibelverse bíblicos anbringen, that when you describe the remnant, it's symbolized by the number 10. que cuando tú die, describes al wenn man die remanente es übrig simbolizado por el beschreiben will, número auch 10. in einem Zehntel beschrieben werden. So if the woman was scattered for 1260, Si la mujer fue dispersada por 1260 años, the remnant would be scattered for 126. el Dann remanente wird va a ser werden die disperso übrigen por 126 126, Jahre, que es nämlich ein una Zehntel, décima. zerstreut. We know that this church, Y nosotros Wir wissen, dass sabemos diese Gemeinde, the woman of Revelation 12 verse 1, que la mujer de Apocalipsis 12, is verso 1, Thyatira. es Tiatira. ist. So therefore, Por lo tanto, Deshalb, for the woman it was Thyatira, for the remnant it must also be Thyatira. si la mujer era Tiatira, entonces el remanente también tiene que ser Tiatira. Here it Y is, aquí está, das haben wir hier. bad T. Thyatira, aquí es Tiatira. 126 years. 126 años. 126 Jahre. We've got the dates. Nosotros tenemos las fechas. How did we go into captivity ¿Cómo es que Wie vamos sind wir denn a in la die Gefangenschaft cautividad gelangt? or into the o al wilderness desierto? Oder in diese Wüste, where we were chased by the papacy? Nosotros vamos a ser pisoteados por el als wir vom papado. Papsttum verfolgt worden sind, We were being punished. Vamos a estar en bestraft castigo. worden sind. We were being punished Vamos a estar en Bestraft castigo worden sind, because we compromised. porque nosotros wir nos sind bestraft comprometimos. worden, weil wir vorher Kompromisse eingegangen sind. 1260. 1260. Die 1260. Sister Sue Ellen, the dates. Hermana Suelen, de Suelen, die las Daten fechas. The 1260? Is that 538 to 1798? 538 a 1798. Bis 1798. Thyatira. Tiatira. Thyatira. How did we get into this mess? ¿Cómo es que nosotros entramos en este confusión, ese desorden, gekommen? Because before this, en este Der caos? Grund darin liegt darin, Porque weil antes de vorher esto, and we'll go to 321. nosotros estábamos en el 321. Who's 321? ¿Qué aconteció en el wir haben 321? drei, Yeah? dafür müssen wir ins Jahr 321 gehen, Entschuldigung. Who's the person? ¿Quién es la Wer persona? ist die Person im Jahr 321? Es ist Konstantin. Constantine becomes a Christian. Constantino llegó a ser Ja, wird Konstantin cristiano. zu einem Christ. Yes. Brother Wolfgang did this. Cristiano entre comillas. Compromised Christian. Wurde Un zu einem compromiso kompromissbereiten cristiano. Christ, Because he's got an agenda Porque él tenía weil una er agenda eine Absicht hatte. to take over the world Wollte die Welt para erobern sacarle al or mundo maintain sobre el his mundo world. oder o seine para mantener Welt su mundo. beibehalten. So he's going to take his religion, Entonces ahora él va a tomar su religión, paganism, el paganismo, Heidentum, mix it with Christianity. la va a mezclar con la cristiandad. So we say Y nosotros that decimos Christianity compromises que el cristianismo se comprometió with the world, con el mundo. and that's what Pergamos is. Y eso es lo que es Pérgamo. So we take this model, Entonces nosotros vamos a tomar este modelo bring it into our history. y lo vamos a traer a nuestra historia. We have 1850, 63, 89.
Nosotros tenemos 1850, 1863 y 1989. That's why we've got Pergamos and Thyatira. Y es por eso que lo llamamos Pérgamo y Tiatira. Pero en general ellos son la Odisea. They're all the way through. Pero la Odisea es toda esa línea. From 1989, De where are 1989 we now? a donde nosotros estamos ahora. Go with Ephesus. Estamos a Éfesos, Go back to en number Éfeso. one, it's the time of the end. Porque tenemos que volver al número 1, que es el tiempo del fin. Okay? ¿Ok? Any questions? ¿Alguna pregunta? This is just an introductory thought Estos on solamente the son cross in 2019. pensamientos introductorios en la cruz en 2019. It might sound like a new controversial issue. Puede sonar como un nuevo asunto controversial. What's controversial? ¿Qué es lo que está en controversia aquí? Widersprüchliche Sache. I mean, yeah, not the definition of controversial. Ich wollte jetzt nicht No die busco la definición de kontrovers. controversia. That's the definition. What is controversial about what's been said? Was ist denn ¿Qué hier es en diskussionswürdig, controversia de lo que hemos dicho? Give it some elements, maybe. Mit einigen von De Ellen ver Whites cómo Aussagen, es ver algo sobre los escritos de Elena White. Thought for many people. das ist ein, Esto es furchterregender Gedanke algo für que viele asusta a Leute. muchas personas. But we've been doing that for 30 years. Aber Pero das machen nosotros wir lo schon hemos seit 30 hecho por Jahren. 30 We haven't años been honest about it. Aber wir porque waren no uns hemos sido gegenüber nicht honestos ehrlich sobre genug. esto. You can't just explain away all the time setting quotes. Du kannst Tú no nicht puedes einfach die explicar ganzen todo el Zeitsätze, tiempo lo que dice por die cuotas, Zitate por über citas de Elena Zeitsätze White. ignorieren. You can't just explain away Life Sketches 411. Und man kann nicht No hay einfach, manera de das poder Zitat explicar Life, Life Schedule, Life página Sketches 911. 411, erklären. There will be no new organization. Es wird Que, keine no, neue que dice no hay una Organisation nueva Can't just do away organización. with that or ignore it that easily. geben. Das kann man Nosotros nicht no einfach so podemos ignorieren. ignorar eso así You tan can't just fácilmente. play around with the latter rain Du kannst No nicht podemos einfach nur dem esperar Spätregen, simplemente la lluvia heranstehen tardía or the close of probation. oder o dem el cierre de Ende der tiempo de Gnadenzeit. gracia. No podemos Quote explicarlos. after quote Zitat Cita über tras cita. Zitat, wasn't me. No soy yo, First messenger das war der fue el erste primer Bote, mensajero. went into Alan White's writing with an axe and chopped it to pieces. Él fue a las citas de Elena White y él lo que hizo fue es quebrar en And piezas. that would be okay. Das Y esto wäre in era Ordnung. bueno, What was not okay Was nicht pero in lo que Ordnung no ist, era bueno is he wasn't honest about that. ist, es weil que er no sich éramos honestos sobre weil eso. er nicht ehrlich genug damit sich selbst umgegangen ist. He went with an axe Er hat mit Fuimos einer a Axt los gehandhabt and he hechos pretended he had a scalpel. und y ellos aber pretenden vorgegeben, dar, dass er mit einem Skalpell operiert. Escarpel. Obviously, this is not conscious or malicious. Don't read that into Ich it. bitte euch, dass ihr jetzt nicht Obviamente eine eso no era Absicht consciente oder, o maliciosamente, no lo dass er estoy das diciendo de mit esa manera. Bewusstsein gemacht hat, dass ihr das bitte nicht hineinlest. We've been playing with her writings for a long time Mit, now. mit Nosotros ihren, hemos Schriften spielen wir jugado schon con lange sus herum. escritos por All we're mucho doing tiempo. Alles, was Y wir lo que tun, estamos It's haciendo identifying es dass wir identificar in a formalized way what has happened. in en einer una forma zusammengetragenen Form, was formalizada geschehen qué es lo que está And it comes pasando. to its culmination in 2019. ist. Und Y llegamos a la der Höhepunkt erlangt es im culminación Jahr en 2019. 2019. I have a question. So we're just talking about the fractal of the priest. ¿Estamos No. hablando de los fractales Also wir sacerdotes? sprechen nicht, No. meine Frage ist, sprechen wir jetzt hier über das Fraktal der Priester? Sagt er nein. So, I know why you say that because I've got this priest here. Yo sé por qué usted dice eso, porque yo escribí acá sacerdotes And 2019 is connected to the priest. y 2019 es conectado con los sacerdotes. Priestern verbunden. So, I'll explain that in a moment. Yo lo voy a explicar en un momento. No. No. But I'll explain that bit about it's not a fractal. Pero voy a explicar esto que no es un fractal. Assuming that we talk about the priest, the fractal of the priest, and we will have a cross for the 144 in the line of the 144,000 as well. So do we nail to the cross something there on that line as well? That's why I said no. Okay. Also meine Frage ist, ob wir in der großen Linie
wo No wir entendí auch la irgendwo pregunta. das Kreuz markieren, auch nochmal was an das Kreuz nageln? Und er sagt ja nein. What we're referring to Auf was wir uns Lo que nos beziehen, estamos is refiriendo not es, 4 crosses. wir es que beziehen no uns hier hay nicht 4 auf 4 cruces. Kreuze. Priests, Levites, Nethinim, 144,000. Sacerdotes, levitas, netinios y 144.000. 2019 is unique. 2019 es 2019 único. ist einzigartig. Messenger chopped a part of the white in pieces. Kannst du uns ein Beispiel Denos nennen, un wo der erste ejemplo Engel de por Ellen qué White dice que mit der einen los Axt escritos de Elena White han sido sacudidos en Ich denke, piezas. ich habe schon Pienso que 4 ya he dado genannt. 4. You missed them. I missed ¿Usted it. los perdió? Let's go. Vamos. Time setting. El establecer tiempo. No new organization. Keine No neue nueva Organisation. organización. The latter rain misplacing it. Den La Städten lluvia ein tardía ha Fest sido aufgesetzt, mal colocada. Judgment of the living. Gericht El an den juicio de Lebenden. los vivos. Benjamin, that's an important one. Aber das Yo no lo he sagt mencionado, die pero es una muy importante. 9/11. 11. 11 de September. septiembre. Time of the end. Zeit Tiempo des del Endes. fin. Image of the beast. It goes on and on. Bild des Tieres Imagen de und la so weiter bestia und so fort. siempre, vez tras vez. Went into Ellen White's writing and decimated them. Y si ustedes van a los escritos de Elena White, ella los desestima. Zerlegt, ja. All we're doing Was wir O lo que machen, nosotros is estamos just haciendo. formalizing or just explaining what he did. alles, was wir Es machen, simplemente ist das Erklären, was estamos getan hat. explicando lo que él hizo. So when I say that, Nicht, dass Cuando wir yo sagen, digo act eso, and decimate, there's no criminality in that. I'm saying it was Cuando- necessary. Cuando wenn ich das dije so yo sage, que mit fue der Axt und actuó y zerlegen quebró und so, los escritos, no lo estoy diciendo de una manera bitte lest da keine Moral criminalizante, hinein, sondern no es, ich sage, no es estaba war errado en hacerlo, wichtig oder richtig, das zu tun. It's part of his work. to Das do ist that. era parte de Teil su seiner trabajo Aufgabe hacerlo. gewesen. So, and the reason, the problem is, they're the ones that are going to come back and saying, we're doing criminality. Das Problem ist Pero nur, esa es dass la sie razón por la umhergehen cual und ellos sagen, dass vuelven wir die ahora y ganzen nos dicen kriminellen nosotros Akten somos los verfolgen. criminales. All Brother Arian is doing is just noticing how to explain what happened. Und Y el Ayan, hermano Ayan ahora nota erkennt cómo podemos oder, explicar realisiert esto hier que nur acontece. lediglich, wie man hier so etwas erklärt, was geschah. We're not doing this. Das machen wir Nosotros no nicht, estamos to say, haciendo oh, esto. now we can ignore Ellen White. sagen Nosotros zu können, no oh, jetzt vamos können a wir decir, Ellen no White vamos a außer decir Acht que lassen. ahora podemos ignorar a Elena Jetzt White können wir tun, porque was wir todo lo wollen. que ella hizo está We've errado. been doing what we want for 30 years. Denn Porque wir nosotros estábamos 30 Jahre cerrados lang por haben wir 30 gemacht, was wir años. wollten. Okay, so we gave 7 examples. Also wir haben Entonces ya 7 yo di Beispiele 7 gegeben. ejemplos. We never came up with any of them. Und wir Y sind, nosotros nunca keine davon vinimos haben wir a ins Leben ninguno de ellos. Could argue about the time setting one, Man könnte vielleicht ¿Alguien über puede die argumentar Zeitsetzung sobre el fijar fechas? diskutieren, but even that one can be explained. aber auch das Pero kann erklärt werden. este podemos explicarlo. Fragen? This is a good study. It's fruitful for many more things that can be shown. Das Este ist es ein un buen gutes estudio que Super puede ser viele de Dinge, die erklärt werden. You wanted to answer my question. muy buena Oh, yes. pregunta para que todos podamos entender. So if we were to look at the line of the priests Entonces, si miramos la línea de los sacerdotes, without getting into too many complications, Ohne nosotros vamos a jetzt entrar zu- en muchas zu viele complicaciones. Probleme aufzutun. 2014 is what? 2010 y 2014 ist was? 2014 es qué? Sunday Law. Ley dominical. Sonntagsgesetz? No, it's Sunday Law. So Sunday law, Das Entonces, Sonntagsgesetz ley in dominical, our line, en nuestra línea, the end of the world line, en la línea del fin del mundo, des Ende der Welt, is what waymark in the line of Christ. es welche qué hito Wegmarke en la in línea der de Linie Cristo. von Christus. 34. 34. nach Christus. Then you go to 9/11. Entonces ahora vamos a 11 de septiembre. 9/11 in the story of Christ is what? Und der El 11. September 11 de ist septiembre en la historia de Jesu Cristo Zeit es was? ¿qué? 27. El año 27. 27. So somewhere in here, Irgendwo Algo hier dazwischen aquí, you have the cross. algún lugar haben wir aquí, das Kreuz. tenemos la cruz, 31. el año den 31. 33 nach That would be Christus. for the priests. Das Esto va a wäre ser für para die los Priester. sacerdotes. And if you were to do that, Wenn man Y si das tú macht, quieres you hacer have eso, 4 of them. dann hätte tienes man 4 de Kreuze. ellos. So
we're not doing that here. Aber Nosotros das no da lo oben estamos machen wir nicht haciendo hier. aquí. What is the explanation for that? The explanation of That you're not doing that up there, down there. that would be a fractal experience of what Brother Arian was trying to bring forth. Esa sería una experiencia en fractal que el hermano Ayan nos está trayendo traer. Das Prinzip würde aber immer noch gewichtig sein oder funktionieren. So you've got 1989, Entonces tenemos the 1989 second advent, al segundo advenimiento. and if you do this line, Y si tenemos esta línea, Sunday law, ley dominical, Gesetz, would be 34, das y wäre año 30. 34, Christus, 9/11, 11 de wäre das septiembre, 11. September, 27, año 27. Christus. and at this scale, Y en esta escala, Linie we can actually mark 31, können wir nosotros auch, podemos marcar en realidad la 31 cruz. markieren. the cross, La cruz. 31A. El año 31A. 31A, This is 2019. das Eso wäre es 2019. 31B Esto es 31B, 31B. is what? ¿Es qué? 2021. In the line of Christ. En la línea de In der Cristo. Linie Christus, You have the cross, and then you have am Usted Pentecost. tiene la cruz y luego usted tiene Pentecostés. how many days? ¿Cuántos días? 50. We'll do 50. Also wir Podemos sagen poner 50 Tage, We'll 50, do like 52, pero son 52. but we'll go with 50. Pero vamos wir por sagen 50. 50. This is, you said 21, yeah? Esto es 21. Das ist 2021. 2021. So this is the line of the 144,000. Entonces, esta es la línea de los 144.000. And so 19 Entonces, 2019 Jahr 2019 is in this history. es en esta historia. But 19 aber Pero 2019 2019 and 21 und y 2021 2021 are the two last waymarks sind die son zwei los letzten dos Wegmarken últimos for the hitos priest line. für die para Linie la der línea de los Priester. So you're sacerdotes. merging the experience of the priests and bringing it into the line of the 144,000. Entonces, Und somit usted vermischst du die, mezcla las líneas, Erfahrung der Priester und bringst sie in die Linie der como la línea, 144 saca un fractal de la línea de los, In fact, de los sacerdotes y lo coloca en la línea de if you los were to take this line Wenn du diese Linie 144.000. nimmst De hecho, and cuando you tomas were esta to lay línea over here, und hier y drüber tú lo legst, puedes sobreponer let's do aquí, that. machen wir das déjenme mal. hacerlo aquí. We've got 4 waymarks. Which one's missing? Tenemos Ja, mit 4 Wegmarken, welches, marcos. ¿Cuál fehlt? hemos I've got perdido? Which waymark is missing? Welche Wegmarke ¿Cuál- fehlt hier? ¿Cuálito hemos perdido? Good. Das ist Cierre de Ende tiempo de Gnadenzeit. gracia. That's here. Ese es aquí. So, in this line, En esta línea, this is 27. este es el año 27. Christus. Sister Tamina, what's that? Was ist Hermana das hier? Tamina, ¿qué es esto? 4 vor Christus. So now we might have some variation. Jetzt Tal vez würden ahora wir nosotros vielleicht tenemos einige algunas variaciones. sein. Good. 100, This one, Esta. das hier. we're going to go with 70. Hier sagen wir Entonces 70 vamos a nach Christus. hacerlo en el año So- 70. If you take this story, Nimm Y mal si tú diese tomas Geschichte, esta the historia, story of Christ line, que es la welche historia Geschichte de von der Cristo, Zeit de la in línea de Jesu 4 Cristo, BC to 100 AD, 4 vor del Christus bis 100 nach 4 Christus. antes de and we have Cristo this y al agricultural 100, model, Und y jetzt tomamos dieses ese modelo landwirtschaftliche agricultural, Modell nehmen, you can't even see the cross. dann kannst du tú das ni Kreuz siquiera gar puedes nicht ver la sehen. cruz. The cross is not on that line, Das La Kreuz cruz ist no nicht es auf en dieser esa Linie. línea, visibly. no visiblemente. And that would shock people. Das Y esto es würde- algo und das que schockiert choquea a Menschen. las personas. Warum? ¿Por qué? Weil es das Zentrum der christlichen Welt ist. Because it's the center of the Christian world. Porque es el centro del It's mundo also the cristiano center of whose world? Und, y es también auch es el das centro de Zentrum su von mundo. Wessen? The Adventists got all their theology from. Von Adventisten. Y Und die haben todos ihre los Theologie teólogos von adventistas son de dónde? De Elena Ellen White. White. This is the center of Ellen White's world. Das ist Este der es el Zentrum centro de der las Ellen obras de White. Elena We White. just erased it. Und Y wir nosotros haben ya es lo einfach borramos, ausgelöscht. simplemente. I say we,
yo voy a decir nosotros, the line that we created, erase that. que la línea que nosotros hemos creado lo ha borrado. So all your Adventist friends are going to say what? Entonces todos los amigos adventistas van a decir Your que, fake line. dice, tú tienes una línea It's falsa. not even a line. No es ni siquiera una How can línea. you have a line that doesn't even have the cross? ¿Cómo puedes llamar una línea si ni siquiera puedes ver la cruz? It's a huge issue. Es un gran asunto. Thema. Who would have joined this movement with this theology? ¿Quién se uniría al movimiento con esta teología? Also wer wäre dieser Bewegung Sister Tamina would have joined. beigetreten mit dieser Hermana Tamina, ella se Oh. uniría. Oh, sorry, I thought you said I would have joined. I was going to say you. I was going to say we need some treatment if you would have joined. None of us would have joined. Nadie Niemand se wäre uniría dieser a nosotros. Bewegung beigetreten. This is apostasy, Das ist Esto es Abfall. apostasía, isn't it? ¿no lo es? I would never have Wahr? joined this movement if they said there's no cross. Ich wäre Yo dieser nunca me Bewegung uniría a ese beigetreten, movimiento si wenn man dice que gesagt no hay hätte, da cruz. gibt's kein Kreuz. But it's there if you're willing to see it. Aber es Pero ist está da, wo ahí man si will. tú realmente lo ves. So then Da we Entonces, get this waymark here, haben wir nosotros diese tenemos Wegmark. ese hito aquí, 2019, 2019, and it can't be found on this line. Und y no diese puede kann ser nicht auf dieser encontrado Linie en gefunden esa werden. línea. So then what we do Was wir dann Entonces machen, lo que is see hicimos how the priests interact with this history. es ver cómo los sacerdotes interactúan en esta historia. Geschichte umgehen. And the reason we're interested in the priests, Y lo interesante que hay en la línea de los sacerdotes, this is line of the 144,000. esta es la línea de los 144.000, 144,000 los 144.000 and the priests y los sacerdotes are the same thing. Sind das son la Gleiche. misma cosa. We can interchange between the two. Wir können Nosotros podemos intercambiar entre ellos dos. Austauschen. So 2019, Entonces 2019, 144,000 and the priests are the same thing. la línea de los 144.000, los sacerdotes So son when la we come misma to cosa. 2019, Entonces cuando llegamos a and we 1900, see it impacts the line 2019, of the priests, y vemos cómo impacta en la línea de los sacerdotes, most people call it raffia. la mayoría de las personas lo llaman We rafia. see raffia for the priests Decimos rafia para los sacerdotes, is being the cross es la for cruz the 144,000. para los 144.000. Significant things happen. Cosas significantes sucedieron. It's not that it doesn't impact the other people, it does. Eso no quiere decir que no tiene un impacto para las otras personas, lo They're tiene. not aware of it. Que Solo que tenemos que ser conscientes de eso. Ellos no son conscientes. We can begin to explain both our past, our present, and our future. Nosotros tenemos que ser capaces de explicar el pasado, el presente y el futuro. As we start dealing with the thing that has been or has become a curse to us. Y hemos empezado a lidiar con esta cosa de que se llega a tornar un asunto ahora. Hopefully that explains it. Espero que lo puedan explicar. We're talking about this major waymark, Vamos a hablar de este hito which we already discovered mayor by lines. que no ha sido descubierto por la línea. On this line, we'll call it the line that Ellen White kind of gives us. Podemos llamar que esta línea, que es una línea que Elena White nos ha dado, un tipo de línea que Elena White nos da, Which is that she would have called this y ella llamará esto 1798, 1798, 1844. 1844. So in this context, Entonces, en ese contexto, 9/11 isn't that important. 11 de septiembre no es importante. 2019 is. 2019 lo es. 9/11 would go where? ¿Dónde estaría el 9 de Be noviembre? here, wouldn't it? El 11 de septiembre. Estaría aquí, ¿verdad? Can we see that? ¿Pueden verlo? Because this is 1844. Porque si este es Second waymark would be 1844, 44. el segundo hito es 1844, Here would be 19, aquí estaría 2019 and here would be 2001. y aquí estaría 2001. Which is more important? ¿Cuál es más importante? 2019, 2019, not 2001. no 2001. So the question is, Entonces la pregunta will es, we allow these lines
Nosotros Gestatten wir podemos permitir esa to línea shape and mold our thinking, que unser nos Denken, forme o nos zu molde la manera de formen, pensar oder? o habits, Oder forme unsere hábitos. Gewohnheiten, old thoughts, old ways of thinking. unsere Todos alte los pensamientos, la manera de pensar, Welt zu formen. los All we hábitos. talk about is 9/11. Über alles, was wir Todo reden, ist lo der que 11. hablamos sobre el 11 de We'll go on septiembre. and on about 9/11. Wir sprechen Y immer und vamos immer vez wieder tras über den vez 11. hablando del 11 de September. septiembre. Now we see that 2019 is much more significant. Jetzt Y ahora aber nosotros erkennen wir, vemos dass que 2019 es 2019 viel mucho wichtiger más ist. significante. This is not a minor study. Und das Y ist este no kein, es mi estudio. Studium, kein unwichtiges Studium. It's been a long day. War ein langer Ha sido Tag. un largo You día. already see people are confused Ich No kann quiero schon erkennen, wie confundir a Leute las personas. verwirrt sind, because we're juggling too many pieces of information. weil wir zu Porque viele Gedanken están im Kopf, uniendo muchas haben. piezas de But información. let's keep this simple. Pero Lasst uns déjenme das mantener esto einfach halten. simple. 2019 is the cross, 2019 es la Kreuz. cruz. and that cross, Y en An esa diesem cruz, Kreuz, in the line of Christ, en la línea de Linie von Cristo, Jesus, portions of Moses' works were nailed. They became a curse. wurden gewisse porciones de Abschnitte de von la den obra de Schriften Mose Moisés ans han Kreuz sido genagelt, clavadas sie porque se ein tornaron en Fluch una zu maldición. In our history, En wurden. nuestra Unsere historia, Geschichte, portions of the spirit of prophecy have become a curse, and they are nailed. porciones de espíritu de profecía llegaron a ser una maldición y ahora tenemos que clavarla. That's the point I want us to go away with. Ese es el Den Punkt punto möchte que ich, dass ahora ihr diesen mitnehmt. tenemos que abordar. So, which portions are nailed? Welche, Porciones welche han Abschnitte sido wurden ans clavadas. Kreuz genagelt? So we gave some examples. Wir haben Nosotros ein paar dimos Beispiele algunos genannt. ejemplos. This is just a fledgling study. a Este, new study. Das este es ein un neues nuevo Studium. estudio There's a lot more work doing to it, y Man muss necesitamos da noch más sehr trabajo viel para mehr, hacerlo. Arbeit investieren. and it would demand a person going back to the story of Moses Und que es demanda que la bedarf einer persona Person, vuelva a la historia de die Moisés sich die Geschichte Mose ansieht and discovering which parts of his writings were nailed and which parts were not. und untersucht, y descubrir qué welche parte de Teile seinen sus escritos deben ser clavados y qué parte no. verflucht wurden und welche nicht. You can't just pick and choose which parts of Ellen White you like or don't like. Du kannst Es una nicht cosa einfach, que no puedes escoger y decir qué parte te gusta y qué parte no te gusta. This study to explain the details of that. Ese no era el propósito de explicar ese detalle. Este estudio no era su was to put in propósito. the public domain Era simplemente poner en un dominio público a good study, un buen estudio, einzuführen. which I think has a lot of light that we need to discover. Und ich denke, que yo dass da pienso que es viel mucha Licht luz liegt, que was entdeckt necesitamos werden muss. descubrir. To formalize this concept Und Y das, si um das formalizamos Prinzip este concepto, zu formulieren, of why we would hold on to some portions of the spirit of prophecy and not others. y cómo es que nosotros podemos mantener o sostener unas porciones de espíritu de profecía y cómo ellos no podían hacerlo. Let's pray. Lass uns Vamos a beten. orar. Heavenly Father, we thank you. Padre Himmlischer Celestial, te Vater, wir danken dir. agradecemos. We ask and pray that you would direct our minds Wir bitten dich, dass du Agradecemos uns para dein, que oramos para que tú Verstände dirijas leitest, nuestra mente intellectually intelectualmente dass du ihn, unseren Verstand leitest and our hearts spiritually und y unsere nuestros Herzen corazones geistlich espiritualmente anführst. into this truth that you're opening up to us, en Führe uns esta in diese verdad que tú Wahrheit has hinein, abierto die du uns hacia eröffnest, nosotros, that we might catch the gleams of glory que damit nosotros wir die podemos lichtstrahlende Herrlichkeit, capturar el that vislumbre de you're tu shining gloria upon your word. y que auf pueda dein Wort alumbrar sobre el In mundo. Jesus' name. En Jesu nombre de Namen. Jesús. Amen. Amén.